Ini vaksin itu apa? Belai no kahamo mo tang hingga vaksin cini safety ni bagi sih. Joto reza yaro joto reza kali kita kiri di puno side effect kiri bas kisah normal fever dengan yang mau terjadi mungkin tangga 2-3 days rong bagi yang abon boleh hamo jadi tak kiri bagi joto reza bagi. Enong itu long lo tam. Joto no nang sanan mo cuma cini reza mung hapar ni cini tam nai masana joto no nang kok kesan nang musuh vaksin reza bagi jadi reza ya tong nai ro ang kini reza ka I hope second time buat dati mana nih result nih amsno thank you Keluarga sentini walti berkobro minyak perontai artis ramah kerang bersah kamnogo vaksin rezak mani. Jatuh ni bukau kasih ni kiri mata mo vaksin rezak ke lumnai, bakulung kesangai, bakai kiri jagai sajagai vaksin rezak ya. Tang tu always tu sawo vaksin ramani kono kiri thekere kini share maka. Norok rezak di vaksin ramani belai no kaham kiri thekun kokre already norok bokna angrika norok rezak di takiri di te jatuh no takti thai rezak di vaksin no kaisa lama corona ni bai sung fight khane ba jotna hong is le jotna hambai chingtini all tripura cockburg media from facility oro cockburg media person aba media ba gedaljak tai hukuma hapar ba gedaljak artist prono vaksin rinan tang sebelaka pulang TTD sahapalo tai cini sakduk bedek di IM no belai no paile hamai maya faro tam nike cin thnai salki sekang no cockburg media gedaljak adong tai artist ro bagi vaksin bagi cin poimu imani ai bumi no nawi tini oro vaksin dijaka kamna kali bo cin tinang rogo beseng rogo kabang kamiam cerago cinti prasa lukurok tamu fana vaksin na jeng tu pas kiri kono bising te apa am harok no ceng awareness khana bagi bo tamu ta yang haka ceng besang rogo bang kami am ceraga thangai vaksin no tiye lukurok no sisa na tamu tang khane Nogo COVID vaksin jawi tongo kok tuma thumnai ta artist rama thumnai inka tamsha jarate alka kubun ni borok kono vaksin nana musukhe bahai process borok bahai ke vaksin nai manna Sino vaksin saloman ko baluka sino jara agi kanta sang 45 bosor ni simi saka borok no sang vaksin itu moni ini kanta sang 18 bosor ni saka 18 simi 44 bosor no sino cengkata abo camp mudong nai especially tini baik kana abo especially pura sini rajyo juni no choli tongo sino ro kaisa center rongja ka phaine sadrogo bo bibinno somoyo mane aboni je response no sare sini je authority jebe no session rakang ka ma kena sino vaksin soline kebo sar kebo vaksin nana musukha kebo khum herangbar sakham nogo direct phaino ki vaksin roi manna ja naki kono process tabuk sini ro duita process nogo kaisa kangke already online jara registration khaja abo eta borne dom 300 ta slot rojaka angke ama kena jara claim aro borne bagu provision no jaka ke 300 ta kangke on spot registration honso bor jara online claim aro bor paine logi spot registration play aman pada naik manuta. Sir, para amser go kaisa kirima mane kaisa kok awayo itu vaksin reke kulung kesang wa apni baik kebang mati prasara rezagi itu. Ke borong noke nang tamo kok kesana musungna. Jemon song vaksin teman jenis, abo song kuila tahun bagi nama song saya mana nama. Vaksin teman ini ke, abo naman karena song kaisa rukno kasunan bagi. Engkau sang vaksin apa ketal dekat jenis ya sang corona bagi jenis ini vaksin ketal ya sang vaksin sang nunggu sini serai rona sang asai kaki vaksin di kamu polio vaksin dua sang BCG vaksin dua hepatitis B dua tiga mahai no aru no sang kasunan bagi nama vaksin no serai rona lu pada semua serai rona vaksin nama yang kalau bisa kulung dokumo hai pun sang kamu kiriya mono kisah kulung ni mikir obri raka kaba kami kamu tiga mahai no jepro sang covid ni vaksin na wo itu baksa borong kisah pesak satu sakra mana abo kono ekta serious jenis atau kirna nokia kalau sekol ni abo sang bori doksa kakek kulum ni bori doksa kak kami thango abo salsa salani bebar abo no ya sab kono atam konan kere kinan kere kintu vaksin na kangka abo ni lab pusat kono abo no sawat sama tahun hai kirna sinsa corona jarawa doksa kha jara vaksin na nai borok kebang ma ke oruk ni থেকে কাটি মানো আর কোনো কারণে বাচ্চা বড় কিছু মিশা মাখন মাথা কাকে হাই হাই
haipun borok hospital pun tinang nana yang go ini kau borok asuk serius nya manjang pak abon bagi seng vaksin no nana nago sarkar jeto abo sini bagi rang naya wino free makanan itu go abon bagi seng di sini sastra korban toko ni karena jadi nara tangan যোগাযোগ ini vaksin nak kakak sawo yang katai কয়টা ভ্যাকসিন নানা নাও তাই মানে কয়দিন পরে কেসা মানে স্টেপ বাই স্টেপ ভ্যাকসিন নানা আমরা abo sini di berawat semuzak toko ni di berawat sengta berawat toko kesan ke Covishield kesan ke Covaxin hani Covishield ni ক্ষেত্রে কাকে পয়লা নামান পরে সং 84 দিন পরে অথবা 12 weeks to 16 weeks di bismo seng second dose mano কাকে Covaxin ni ক্ষেত্রে কাকে পয়লা নামান পরে 28 দিন পরে সং তেকাইছে ভ্যাকসিন নামনা ও কাইনি ক্লাই রাজা কর পজিটিভ মানজাক রংনি বরংনি মানে শেপসা বড় বাহাই যারা পজিটিভ মানজাক রং কাকে সেন কোন কমসে কম 3 months 3 months রং নাসিব নাসিমান পরে পরম রইমান মানে হামাই পাই মানে 3 মাস নি পরে পরম রওতা Tadi pos tentang ani ketua anggaran nih medical officer in charge keren bersih ngomong berarti nonton deh tamu yang angsa. Taran nung do tabuk an tam recording ya Nih kan. taran nung do tabuk test khaje ka enggak test khaje tini kun musa se grup program bom te kun gang abo ba thampui warma se khaching warma se kising sa to unggo no haipon abono kotor khobam chu ge hoi chini borok muisu sung hani ase phayoi जों ताबुनो जरावो जेमन स्मार्टफोन तिमा हाय स्मार्टफोन तखनो साक बायथांबो स्मार्ट नानि सियानंनानि चाइतो बायदि तामनि हमले ताबुनो जरा हमिया जरावो जसो जराते हापांनि सेपसप नावै जे बरो फ्री टेस्टिं अपन यागलो फ्री को चिन वैक्सीन नानि जे सेप सेंट्रल एबा हास्टेनि हापां गैतो अबनो जतनो नालाय जाबायदि फ्री टेस्टिं खालारि दङ फ्री टेस्टिं खायदि खायजांकै नरक साकबाय थां सायमानाय अब नरक पजिटिव दे नेगेटिभ दे तमुं नरक पजिटिभ इंखेबा साकबाय थां हमाय सल्युशन तनिमानो तन्दि गालाय निनि साकबाय थां जेबो नंनि काहामुंनाय निनि गानगिरिनि निनि काहाम निनि लुकुरक निनि नक नुखुंनि बरंनि बगि बका हामुंनाय निनि गानगिरिनि जे पाया दल रक दङ बंनि बगि बका हामुंनाय আর তমুং নং পজিটিভ ইনকে তো কোন কरै তব সিনি যে প্রিকশনস দङ যেমন হ্যান্ড স্যানিটাইজার খাইনার সাকবাय थांनो लुकुनि खरंनि बिसुङाव 6 feet नि एप्रोक्सिमेट चालि टन्ना नामार देन अलवेज वेयर मास्क नांखे मानखे टू वेयर टू लेयार नि माने मास्क वेयर खाइनानि आबर जे नांकुक मानि सेपसाब्रक खायथाय रक खायना नांनाय ताबुनो जराबो तामहिबा बी स्मार्ट तंखेसे ते खरसना नों बानसिनि माने सं गे बाक्सा लुगुरक हस्पिटाल थाङै जुदि चेक खायजे पजिटिभ मानजांना सिनि चेक खालायरि गियां दं किरजागै ना बर जुदि चेक खाया नगन दं दं हागा जुदि पजिटिभ गै मनि बागै बसक जरते खटिनि मान खति को आबनो देरामुं तो आजागान फाइनाय कमुं पजिटिभ जुदि ngै दं हाके साकबाय थां कुलुं किसा बा कंग्राय बा कुसु किसा तंनाय आबनो ब दिनाय खायखांकै माने आबनो जुदि ब एकदम माने चिकुन साके नुखांकै तमुं ब जुदि पजिटिभ दं तो बिनि ब कायसा पजिटिभ माबाय बिन नक नुखुंनि तै बाकी लुगुरक तै तंनाय लुगुरक ब पजिटिभ नों थानाय आबनो ब बिनि देरामुं बिनि नुखुंनि तै ब कतर देरामुं फायनाय हामबाय ऑल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फुरां ताई त्रिपुरा हास्टेव कक बरकनि हुकुमो सामुं ताङै तंनाय सिनेमा खाय तंनाय रोसाबै तंनाय टके खाय तंनाय रक्तिनि सिनि खेरेंबार सालखबांमान चिमिनो बरक जनो कायसा एप्लिकेशन दै तनमानि जनो सानमंरिमानि गोबांमा दङ रिपोर्टार रक जार्नालिस्ट रक सिनि ससियेल मीडिया सामुं तांनाय रक बरकनो वैक्सीन 18 नि प्लस ताई 44 18 निसिम 44 एज नि सिनि सिक्ला रकनो वैक्सीन प्रोवाइड खायनायनि बागै जों जातियाव सिनि खेरेंबार साकनाय न जों गोबांमान वाइ गोबांमान जातियाव खा किन्तु जों रिमानि ताबो खंगे तिनि जों आबनो खूब सिनि डक्टर रक सालायै आबनो ताबो प्रोवाइड खायमा खा तिनिनो जों
300টা হাই ওপেন 18 to 44 ni sini sikla sikli rok no vaccine dana ni chung sep man ka bai tini quick response by no sini all Tripura cover media forum tai sini artist rok ini cultural activist rok barok phai tini vaccination na phai ka test bu khaijak ka main nangman hike test khaijak na ni nango symptom tum khangke no obviously no test khaijak di test khaidane bukung rogo damani abo baksa kiri jaga para rogo bulayo rekrego health ni worker rogno abo belai kheno chaya chini tiprasa am chaya edc am chaya tabo test kom ongoi tongo positivity rate bu kom ongoi tongo phiaba kwang ma tiprasa no hamama yangai sak deramani koktma chung saimane tongo nikake tabo phainai tai hati bar thamniya gulo third wave phai tongo corona virus ni third wave phai ke te kirima sungsa second wave bahino kirima sungsa chini oxygen ni matra komi woi oxygen nahai ma yang hama ma yang ngai kabang ma lukorok thimani kabang mai tong aboni bagani nang tabok sakang nini mane health ni covid ni je norms rok no social distance mask khobna ni oborok nang maintain ma khainai ta kisa hanga ke test mask joto kami uno test khaijak mani nango test khaijak mani ya ko long ke jodi no tomuno positive manja khake logi ni treatment na hana nang nai hai ke ni langma problem of haine ni langma ari bo mano abo ni logi le tai kisa ke vaccination 100% vaccination chung nana nang ching ti prasaro vaccine nana ni kiri jago buna tokna hino vaccine naya hino vaccine me musa yang kita abo bol vaccine কিন্তু নানা নাই जों दासिमनो डॉक्टर चिन अरने खेरेंबारि डॉक्टर रति रंजन भाई जों आं कक सामानि भूटान एक लगे एक सप्ताह से 100% बरक भूटान हाई स्टेट कंट्री स्टेट बरक नाइपेखा वैक्सीन नाइपेखा कंप्लीट 100% भूटान चिनि तिब्रा सार उनके ताबो फानसे हार्डली जों 10% से क्रॉस निया खना वैक्सीन ना हारजाक मानि तां बगी हाई टं आबनि बगनि जों आं कोइनाय चिनि डिसि हाफांनि फासिंतै ताइ चिनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि फासिंतै ताइ चिनि ऑल त्रिपुरा कवर मीडिया फोरमनि फासिंतै चिनि खेरेंबार सीएससी सेंटरनि फासिंतै जत हासिनि त्रिपुरा सारो प्लीज नरक टेस्ट खाइजाकदि वैक्सीन ना दि पॉजिटिव अंखाके ट्रीटमेंट ना हारदि सोशल डिस्टेंस ताइ मास्क खबि तंबायनानि बागै आं कइजाबाय सर काइसे सुंमो अंखा कोविड वॉरियर्स जेटा शाखा नायकुलनाय आदंसं ते कक्तमा थुमनाय बेदंनि आदंस इनके नरकनि एडिसि हाफांबाय तिनि जे बरंनि उद्योगे तिनि जे वैक्सीन रोजाबि दं इनके जों नुखा फाइनान्शियल रगो शाखा नायकुलनाय बायते कक्तमा थुमनाय रगनो हाफां गोबां मा सेब्रुइ दं जेटा स्टेट गवर्नमेंट रग इनके नरकनि एडिसि हाफांखे आबो हाय तिप्रासा जरा कग्रम मीडिया फोरम बाय बा आलका कक्तमा बेदाक बाय सामुं तानो बरंनि बाय कुनु तां बातां नाहारजो ते ततं जों तो तिदिन जिमि स्टार्ट खायका कल्चर एक्टिविस्ट ताइ ककबरक मीडिया ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम रक बाय फाइनाय साला जों एडिसि आमचे जे जागाव अवेयरनेस कमङै दङ वैक्सीन नाया टेस्ट खायजे गया आ जागाव स्पॉट थाङै जों बाहायके कैंपेन खायमान आ जागा बाहायके टेस्ट खायमान आ जागा बाहायके वैक्सीन दिमान जों आबो ताबक सामुं तांलायनाय आबोनि लगे लगे जों ताइ कैसा बाहायनो खाव चंलाय दङ सारा त्रिपुराव जों नांफोरो थैमाया ब्लाड माया और थै रगदिनानि बागैबो ताबो इ ब्लाड काइसे चिनि तिप्रासा सिक्ला सिक्लि रनि बिसिङाव ऑल तिप्रा जे थै दिना मुसुनाय बरंनि काइसे ग्रुप खायजाकनाय चिनि और खमुलुंनि हयते आबनो जों मेंटेन खायनाय तिप्रासा र कुनु जागाव थैमाया थै मान थयं तंफोरो सिक्ला रक जों अबायके साइडने बर खाब्रुमै थै मारि फेनाय और खमुलुंगन जों अबायबो सेटअप खायनाय खमुलुंग सेटअप इया सान सिगां हयतोबा जिबि रग फानरिना नाङै मानो फेवा जों डाक्ति साइटकना और बाहायना आ सेटअप खायनायनि बागै तिप्रा सारक थैमाया अंगै लांमाता आरिथुन आबनि बागै ऑल त्रिपुरा ककबरक मीडिया फोरम ताइ सिक्ला रक ताइ जत सिनेमा खायनाय एलबाम खायनाय शॉर्ट फिल्म खायनाय अबरक सोशल मीडिया तंनाय रक जतनो ओ चिनि इ ब्लड ग्रुप फाइ बरंनि डिटेल्स ब्लड ग्रुप फोन नंबर ईमेल आबरक रिबायनानि बागै जों कयनाय हामबाय चलो बेलेगन हामबाय ते चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि
samung kereng music hamjangnai te chini journalist roni chaitu mobile chini sakham beden ni chini borong mani yami chaitu mobile chini kaisa chini vaccine janani obo kaisa pandana rakha gai angobona chin lukuron koinai jeng kaham dongnan bagai o je covid ni jeng kari dongnan bagai jeng o vaccine name ke belak na kaham tai omon kon kiri thakiri ang sakbai thomori jakha tai jeng omori jakhangke jeng tesa phan mane chini o bemar hameni jeng kati dongnan bagai tai kami ke ma amsai rago chini joto lukro chini vaccine jana thakangke narok najangnai ningthung hage joto kaham tong nanai jeng kaham tong aise je samung klemanai abon bagai khorste khorsano samani bisinte siriman bisinte jeng o vaccine na nam ga baksa lukurok ulta bu juga mana hospital sange check up kaje kan positif ni samana sini haya tes kaje yang tong enggak borok positif ni tong mana no borok nubong bagi besul waktu padi ni mana abo chini sakham bedem ni je naik sakham ni naik kereng rong no borong no abano tamu khain na khain na borok no tam kok sarang musun oma haini to kuno kre doctor je samani bono follow khlaidi jeta doctor sono kaham kereng ke tonnan bai borok sakthari to borok life no borok sacrifice khlai to nog thangai abo bela chin bai lupor mai